अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन कराम, आमर इफ्तिखार आपकी खिदमत में हाजिर है और आपकी सेहत व सलामती के लिए दुआगो है और रहेगा। अक्सर आता है टाइम लाइन सिलसिला के दूसरे प्रोग्राम में आज के मौजू की तरफ। तमाम आसमानी कुतुब और तारीख़ इस बात की गवाह हैं कि खुदा ताला जब किसी आसमानी वादे को अमली शक्ल देने की सोचता है तो उसकी तैयारी बहुत ज़माना कबल ही से शुरू कर देता है। गो कि उस गुज़रने वाले दौर में बहुत कम इंसानी आंखें होती हैं जो इन तब्दीलियों का असल मकसद सीखें या समझ सकें, मगर आसार देखने वाले एक अलग ही आंख रखते हैं। और यह भी मुमकिन है कि खुदा ताला बाज़ वजूद चुनकर उनकी ज़बान से कुछ कहलवाता है, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कामगार रही, या अनजाने में किसी फ़र्द को किसी अमल का हिस्सा बना रहा होता है, जिसकी मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत खुद उस वक्त के फ़िरौन पर वाजिब होना है। कुछ ऐसी ही हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ 13वीं सदी हिजरी के ऐन वक्त में शुरू होती हैं, क्योंकि मोहम्मदी मसीह ने उससे अगली सदी के सर पर अपना नज़ूल दुनिया पर मुकम्मल करना था और बहुत से निशान हमने देखे सुने, मगर खाकसार उसी दौर से 15 साल लेकर इनमें दो बड़े आज़मों यानी एशिया और यूरोप में होने वाले कुछ वाक़यात का जिक्र करेगा, जिनका किसी हद तक या बहुत हद तक आपस में मुंसलिक होना महज इत्तफाक मालूम नहीं होता, बल्कि उनके पीछे खुदाई तकदीर काम करती नज़र आती है। मुमकिन है कि खाकसार की ये सोच बहुत सारी खुशियाँ गलत फहमियाँ अपने अंदर लिए हो, मगर बतौर एक इंसान मुझे अपने आप से सवाल करने का हक़ तो है ना। इस ज़मीन में पहला यह है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारक का साल 1835 है और जाए पैदाइश का सूबा पंजाब है। उस वक्त पंजाब का हुक्मरान एक सिख यानी कि रंजीत सिंह था, जो कि अपनी सेकुलर पॉलिसियों की वजह से मशहूर था, मगर कहीं ना कहीं मजहबी आज़ादियों को लेकर उस पर तनकीद भी होती है। 1846 में यानी रंजीत सिंह के इंतकाल के ठीक 6 साल बाद पंजाब का तख्त लाहौर अंग्रेज़ों के हाथ में आ चुका था। उस अंग्रेज़ के जिसकी मजहबी रवादारी का रिकॉर्ड तमाम लोकल हुक्मरानों से बहुत बेहतर था। ये सब कुछ शायद आने वाले महदी मौत के लिए मसाइब को कम करने की एक खुदाई मुहिम का हिस्सा था, मगर इसके अलावा अगर आने वाले मसीह के लिए जो करने वाले काम थे उसकी फहरिस्त देखें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जिस्मानी वफ़ात को साबित करके सलीबी मज़हब की असास ही ख़त्म कर देना था। इसके लिए हज़रत मसीह मौद जो हैं वो उनके सर पर हज़ारों मील दूर से लाकर उसी सलीबी हाकों को मुसल्लत करके मसीह मोहम्मदी के कलमा हक कहने की खूबी को सामने लाना था। फिर यह भी ज़ाहिर करना मकसूद था कि दुनियावी तौर पर किस कदर ताकतवर दुश्मन का सामना करके मसीह वक्त अपनी सच्चाई दुनिया पर ज़ाहिर करेगा। हज़रत मसीह मौद ने एक चाह पर फरमाया है, जो कि दूसरा हिस्सा है मेरे इसी बात का, इस मौजू का। मैं वो पानी हूँ जो आया आसमान से वक्त पर, मैं हूँ वो नूरे खुदा जिससे हुआ दिन आश्कार। उसी पानी की निस्बत से उसी दौर में एक दिलचस्प वाक़या कादियान से तकरीबन 8000 किलोमीटर दूर उस वक्त की मुत्तहिदा जर्मन रियासत में मशहूर शहर बर्लिन के साथ ही वाक़या शाही महल्लात के शहर पोट्सडाम में रूनुमा हो रहा था, जिसकी सोच गो के 60 बरस पुरानी थी, मगर उस पर अमल जो है वो हैरत अंगेज़ तौर पर उन्हीं सालों में हुआ जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश के करीब करीब यानी कि 1841 से लेकर 1843 तक। एक आम सी बात है कि उस वक्त के बादशाहों के लिए यकसानियत से हटकर कोई अजूबा तामीर करने की सोच होती थी, तो उस वक्त के जर्मन बादशाह विलहेल्म सिक्स जो यानी कि 6 नंबर पे थे अपने ख़ानदान में, उन्होंने अपने महल सेंट सूसी के फुवारा के लिए रोज़ाना पानी की तरसील का सोचा। चुनाचे एक तर्किश आर्किटेक्ट को यह काम सौंपा गया कि महल से 2 किलोमीटर दूर जो दरियाए हावल के किनारे बाबल्सबर्ग का इलाका है, वहाँ एक वाटर पंप की इमारत डिज़ाइन करे जिसकी शक्ल मस्जिद जैसी हो। ये अब एक नुक्ता है कि उसकी शक्ल जो है मस्जिद जैसी हो, चिमनी का काम उसके मीनारे करें क्योंकि इसमें एक स्टीम मोटर इस्तेमाल होनी थी। यह इमारत 2 साल यानी 1843 में मुकम्मल हो जाती है और इसके अंदर नस्ब उस वक़्त की जर्मनी की जो सबसे ताकतवर मोटर थी 88 हार्स पावर, उसकी स्टीम मोटर दरिया के पानी को उस महल में नस्ब फवारे से 38 मीटर तक फ़ज़ा में फेंकने पर लग जाती है। यानी कि जो पानी निकलता था फवारे में उसकी उछाल जो थी 38 मीटर तक फ़ज़ा में बुलंद होती थी। अब बाबल का नाम भी एक तहजीब अपने अंदर रखता है। मेरी मुराद एक और दरियाए फ़रात के किनारे पर वाक़ अपनी वक्त की मशहूर सल्तनत बाबल है,
پھر پانی کی نسبت سے ہی ایک اور بات، اسی پورٹسٹاؤن مسجد کے 100 سال بعد ایک اور بستی بھی تعمیر ہوتی ہے ربوہ کے نام سے، جو کہ پاکستان میں دریائے چناب کے کنارے پر بنتی ہے۔ ربوہ کے معنی پہاڑیوں کے درمیان اونچائی پر ایک بستی ہیں، اور بابلسبرگ بھی میں جو برگ کا جو جرمن لفظ ہے اس کے معنی بھی پہاڑیاں چوٹی ہیں۔ اب ذرا آگے چلیں تو پاکستان کے ملا کے دباؤ میں آ کر پاکستانی حکومت نے ربوہ کا نام ہی بدل دیا، یعنی اب جو ہے وہ چناب نگر ہے، یعنی چن آب، یعنی چاند کا پانی۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ اسی دور میں ہی کیوں ہوا جب حضرت مسیح موعود کی جو مسیح وقت ہیں ان کی پیدائش ہو چکی تھی؟ کیوں اس عیسائی بادشاہ کے ذہن میں اس کٹر مسیح ملک میں جو ایک مسجد بنانے کا خیال آیا جو کہ زمینی پانی کی ترسیل کرے؟ اور ایک حقیقت ہے کہ یعنی مسجد جو ہے وہ روحانی پانی کی اترگاہ ہے، اس کو مستعار لے کر زمینی پانی کے بہاؤ کا ذریعہ کیوں بنایا گیا؟ اسی سے منسلک یہ سوال بھی ہے کہ جرمنی میں سب سے پہلی اسلامی مسجد جماعت احمدیہ کے ذریعے جس کی داغ ڈالے گی وہ بھی اس علاقہ میں کیوں تعمیر ہوئی، جو کہ یہاں سے صرف 20 منٹ کے فاصلے پر تھی، جس کو حالات کے جو تبدیلی ہوئی اس کے تحت مکمل اس وقت غیر مباین یعنی لاہوری گروپ نے کیا۔ اور یہ بھی عجب بات ہے کہ یہ مسجد اب تقریباً اجڑ چکی ہے، جبکہ جماعت احمدیہ مسلمہ کی خواتین کو اپنے ہی چندے سے اسی شہر برلن میں ایک نئی مسجد خدیجہ بنانے کی توفیق ملی۔ پھر اسی دور میں جرمنی کا اسی دور میں یہ جو سال چل رہے ہیں 1835 سے لے کر 45 تک، یہاں اسی دور میں جرمنی کا ایک مشہور فلاسفر، رائٹر اور ماہر طبیعیات گیورگ بخنر یا جارج بشنر، جو صرف 24 سال ہی زندہ رہتا ہے، مگر اس کی قابلیت کی بنا پر جرمنی میں ہر سال لٹریچر کا ایک ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے۔ اتنی مشہور شخصیت، اس کے شہر کا نام ہے گوریلاو ریڈسٹڈ۔ اس میں جماعت احمدیہ مسلمان جو ہے 2012 میں اپنے مبلغین کے 7 سالہ کورسز کے لیے ایک درسگاہ یعنی کہ جامعہ احمدیہ تعمیر کرتی ہے، اور اس کی اوپننگ ہوتی ہے اسی سال میں۔ تعمیر گو کے پہلے شروع تھی اس کی۔ اسی محترم ہستی کا ذکر اس لحاظ سے کر رہا ہوں کہ اس نے 1 سے زائد کتب اور پھر بطور خاص ایک کتاب ہسیشے لانبوٹے، جو کہ مسیح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1 سال قبل یعنی کہ 1834 میں شائع ہوئی، اس میں عیسائی مذہب سے جرمنز کی دوری کی وجوہات کے بعد لکھتا ہے کہ جرمنی جیسے ملک کو ایک نئے مذہب کی ضرورت ہے، اور خدائی تقدیر نے مسیح وقت کے قدم اسی جامعہ کی عمارت کی صورت میں اسی کے شہر میں ہی گاڑ دیے ہیں، جہاں سے جرمنی کے لیے اس نئے مذہب یعنی اسلام کے اصلی چہرے سے روشناسی کو آسان کرنے کے لیے منادی گھر تیار کیے جاتے ہیں، یعنی کہ مبلغین۔ جامعہ احمدیہ کی عمارت اتنے بڑے ملک جرمنی میں کہیں اور بھی تو تعمیر ہو سکتی تھی، مگر بشنر کے شہر میں ہی کیوں؟ ان چند واقعات کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ قادر خدا ہی بہتر سمجھتا ہے، مگر یہ واقعات ان مخصوص دہائیوں میں رونما ہونا حیرت میں ضرور مبتلا کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خاکسار عامر افتخار ماہر، جرمنی۔